अलग अलग 4 राज्यों में साइबर क्राइम फ्रॉडना 5 गुनानो ₹5,000 इनामी वॉन्टेड आरोपी ने पकड़ी पाड़ती चौक बजार सर्वेलन्स टीम पोलीस इंस्पेक्टर श्री NG चौधरी साहेब नाओए सर्वेलन्स स्टाफना पोलीस सब इंस्पेक्टर SI मकराणी साहेब नाओने तथा सर्वेलन्स स्टाफना पोलीस माणसोने नास्ता फरता અને સાયબર ક્રાઇમ ફ્રોડના આરોપીઓને પકડવાની ડ્રાઈવ દરમિયાન વધુમાં વધુ આરોપીઓ પકડવા અંગે સૂચના તથા માર્ગદર્શન આપવામાં આવેલ જે આધારે સર્વેલન્સ સ્ટાફના ASI હિરેનભાઈ ભરતભાઈ तथा हेड कांस्टेबल पीयूषभाई बावकुभाई तथा हेड कांस्टेबल रविराज सिंह तरसंगभाई नाओए बातमीना आधारे भोपाल क्राइम ब्रांच साइबर क्राइम फ्रॉडनो ₹5,000 इनामी आरोपी शैविन पुंभड़िया नाओने पकड़ी पाडवामां आवेल मजकूर आरोपीनी पूछपरछ करता पोताना नामना अलग अलग बैंक एकाउंट्स खोलावी साइबर क्राइम माटे भाड़ेथी आपेल होवानी हकीकत जणावेल जेथी समन्वय तथा ICTS તેમજ NCCRP पोर्टल पर चेक करता आरोपीना नामना यूनियन बैंक एकाउंट नंबर में मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दिल्ली तेलंगाना सहित अलग अलग 4 राज्यों में साइबर क्राइम फ्रॉडनी कुल 3,80,49,173 रकम जमा थયેલ હોય જે 4 राज्यों में अलग अलग जगह 5 गुनाओ रजिस्टर्ड थયેલ होवानुं અને તે સિવાય अलग अलग 4 जगह NCCRP एन्क्लोजमेंट नंबरनी साइबर क्राइमनी 4 અરજીઓ થયેલ હોવાનું તેમજ અગાઉ સન 2024માં નવી દિલ્હી સાયબર સેલમાં સાયબર ક્રાઇમના ગુનામાં પકડાયેલ હોવાનું જણાયેલ હોય મજકૂર આરોપી શૈવિન ગિદ્ધરભાઈ દયાભાઈ પુંભડિયા ઉંમર વર્ષ 25 ધંધો ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ રહે ઘર નંબર A44 ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર અવધૂત નગર સોસાયટી ધનમોરા 4 રસ્તા ગતરગામ શહેર મૂળ રહે ગામ ગોરસ તાલુકો મહુવા ભાવનગર વિરુદ્ધમાં કાર્યવાહી કરી ભોપાલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ मध्य प्रदेश पुलिस ने सौंपवा तजवीज करेल है।